यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज नूतन एवं विशेष दिन निमंते आपण मानक विशेष विशेष स्वागत जनाऊँगी एवं यही नूतन वर्षर प्रथम दिन रे 2026 मसीहार प्रथम दिनर प्रथम सकाळ रे ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर द्वारा आयोजित ये प्रातज्योति नामक कार्यक्रम को आपण मानक विशेष विशेष स्वागत एवं अनेक अनेक शुभेच्छा। ईश्वर आपण मानक बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु एवं एई वर्ष अर्थात एई 2026 मसीहार वर्षर प्रत्येक मास प्रत्येक सप्ताह एवं प्रत्येक दिन आपण मानक पाए ईश्वरंक ठारू प्रचुर अनुग्रह आपणक जीवन रे परिपूर्ण हो। ईश्वर आपणकर प्रत्येक गति रे प्रत्येक कार्य रे एवं आपण मानकर प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन एवं पारिवारिक जीवन रे आशीर्वाद भरी दियंतु बोली आमे ईश्वरक निकट रे प्रार्थना करूछु। एई वर्षर एई प्रथम सकाळ को ईश्वरक निमंते उत्सर्ग करू करू आपण मानक प्रत्येकंकु धन्यवाद दौछि कारण गत वर्ष सारा ईश्वर आम प्रति अनुग्रह उपरे अनुग्रह करी प्रत्येक दिनर आवश्यकता पूरण करी आमनकर जीवन रे आमे करिथिबा पाप सबु को क्षमा करी आमनकर जीवनर दैनंदिन आवश्यकता उत्तम विषय गुड़िक अर्थात आमनकर जीवन रे रोग थिबा बेले से आमनकर समस्त रोग क्षमा करी आमनकर अधर्म क्षमा करी आमनकु उत्तम उत्तम विषय रे तृप्त करितिबारु आज ये नूतन दिन नूतन वर्ष एवं नूतन सकाळ आम माने देखिबा पाइछु। एथि निमंते आमे कोन ईश्वर को धन्यवाद देवा उचित नुहे कि आज आमे समस्ते जो दर्शक बंधु मान आपण माने देखुछंती प्रत्येके आपणक जीवन रे ईश्वर देइथिबा अनुग्रह दान निमंते ईश्वर को धन्यवाद दियंतु जे ईश्वर ए नूतन वर्ष ए 2026 मसीहा आमानक जीवन रे जोड़ी देइछंती। ईश्वर आमानकर एई वर्षर प्रत्येक दिन रे आमानकु कथा कहंतु आमानकर जीवन को आहुरी गढ़ी दियंतु आमानकर जीवन को आहुरी सुगठित करि दियंतु जद्वारा आमानकर व्यक्तिगत जीवन आमानकर पारिवारिक जीवन एवं आमानकर सामाजिक जीवन एक नूतनीकरण आमानकर हब। ईश्वर आजिर दिन निमंते गौरव पांतु एवं तांकर पवित्र नामर महिमा हेउ। आमने जेतेबेले ए नुआ वर्ष आरंभ करिबा पाई जाउछु प्रत्येकटी विषय नुआ देखिबा पाई आमने चाहू। आमनक भितर एमती को व्यक्ति अछंती जे नुआ विषय पाइले आनंद करंती नहीं। आमे समस्ते आज आनंदित ए नूतन वर्ष देखिथिबारु आमानक जीवन रे आउ एक वर्ष जोड़ी हला बोली आमे केते आनंदित। आज स्थाने स्थाने सारा विश्व रे भिन्न भिन्न भाव रे ए नूतन वर्ष को प्रतिपालन करा जाउची। कोनोसी स्थान रे दीप जालिबा द्वारा कोनोसी स्थान रे विभिन्न प्रकार डेकोरेशन करिबा द्वारा कोनोसी स्थान रे आनंद उत्सव करिबा द्वारा कोनोसी स्थान रे भोजी एवं आनंदर महोत्सव करिबा द्वारा आनंद को भिन्न भिन्न भाव में आमे प्रकाश करिथा। नूतनता बड़ गुरुत्वपूर्ण आमनक जीवन रे एई वर्ष जेतेबेले आमने आमनकर जीवन को आमने आरंभ करूचु आमनक जीवन रे एक नुआ विषय देखिबा पाई चाहूचु मने रखंतु एक बाह्य विषयर नूतनता एवं एक आभ्यंतरीण जीवनर नूतनता। आजिर एई वर्षर प्रथम दिन रे आमनक जीवन रे एई उभय विषयर नूतनता एकांत आवश्यक। मोर प्रिय दर्शक बंधु माने
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାହିକ ବିଷୟରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆଜି ନୂତନ ଦିନରେ, ନୂତନ ବର୍ଷର ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନେକ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଅନେକ ନୂତନ ବିଷୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନୂତନ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ୟା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ନୂତନତା କେଉଁଠୁ ଆସେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଆମେ ବାହାରେ ଆନନ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ବିଷୟର ଆନନ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିବ, ଏହି ନୂତନତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉଭୟ ବିଷୟର ଆନନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5:17 ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଏକ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି କହୁଥିଲି, ଆମମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ନୂତନତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୂତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ନୂତନତା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ମତର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୂତନତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହା ମନର ନୂତନୀକରଣ, ଏହା ହୃଦୟର ନୂତନୀକରଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ବିଷୟର ନୂତନୀକରଣ। ବାହ୍ୟ ବିଷୟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଉପାସନାରେ ଏକ ନୂତନତା ଆସିବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନତା ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁ। ଯିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି ତାର ନୂତନ ବିଷୟ ହେଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରାତନ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 2026 ମସିହା ଆସିଲା, 2027 ମଧ୍ୟ ଆସିବ। 2000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ନୂତନତା ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ନୂତନ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି 2026 ମସିହାର ନୂତନ ବର୍ଷର ନୂତନ ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ
आमे आज प्रत्येक दर्शक मानक निमंते प्रार्थना करुछु प्रत्येक को आशीर्वाद अनुग्रह कर एई वर्षर प्रत्येक दिन से मानकर जीवन सुखमय हो आशीर्वाद युक्त हो एवं से मानकर प्रत्येक जीवन रे एक संपूर्ण नूतनता आसु बोली प्रार्थना करुछु। तुमे ही से नूतन जीवन दे परिवार ईश्वर तुम्हें प्रत्येक को अनुग्रह कर गौरव तुम्हें पाओ प्रत्येक को आशीर्वाद कर बोली यीशु पवित्र नाम रे प्रार्थना मागुछु आमेन। ए नूतन वर्ष आपण मानकर प्रत्येक अनुग्रहर वर्ष हो यही प्रार्थना ईश्वर निकट आम करुचु प्रत्येक को पुनर्बार शुभेच्छा जणे रहुचु। धन्यवाद।